తమిళనాడు ప్రీమియం లీగ్లో అనూహ్య పరిణామం చోటు చేసుకుంది. చేపాక్ సూపర్ గిల్లీస్, సిచెం మధురై ప్యాంథర్స్ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్లో చేపాక్ బ్యాట్స్మెన్ కొట్టిన బంతి స్టేడియం అవతల పడింది. అక్కడే ఉన్న వ్యక్తి బంతిని తీసుకుని తిరిగి ఇవ్వనంటూ వెళ్ళిపోయాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతుంది. కాగా ఈ మ్యాచ్లో మధురై జట్టు విజయం సాధించింది. ஏங்க எங்கேயோ அடிச்சாருங்க அந்த பால் பாருங்க, கிரவுண்டை தாண்டி அந்த பக்கம் வயல்ல போய் விழுந்திருக்குங்க. ஏங்க 12,000 ரூபாய் பாலுங்க, கொடுத்துருங்க. தரலாம் முடியாது, கிளம்புங்க அப்படின்ட்டாரு. கொடுத்துட்டாரோ? எங்க போயிருக்கு பாருங்களேன், காட்டுக்கு அடிச்சுட்டாருங்க. ஐயோ, கிரவுண்ட் விட்டு வெளியே. லாங்கர் சிக்ஸா இது? தெரிஞ்சு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய என்ன லைஃப் வாழறாங்கப்பா. 12,000 ரூபாய் பாலு அப்படியே போய் மல்லாக்க விட்டதை பார்த்து மல்லாக்க படுத்து பாக்குறதுல